Glória a Deus, hermanos. Aleluia. Es hora. Es hora de oír. Es hora de oír el amado de nuestras almas. Es hora de tener nuestro corazón y nuestro oído volteado hasta Él. Porque yo sé, hermanos, si nosotros nos enfocarmos en lo que Dios va a hablar con nosotros en esta mañana, tu semana será diferente. Tu família será diferente. Tu vida será diferente. Porque Ele quer e vai falar com cada um de nós outros. En la semana passada, nós outros não estávamos acá. E Ali predicou mensagem, eu lo acompanhei por las redes sociais. E o Senhor nos falou sobre bajar de la montanha en aquele serviço. O Senhor nos falou sobre que é maravilhoso, é necessário subir a la montanha, porque é lá en este lugar donde temos mais intimidade com Deus. É neste lugar onde recebemos as revelações de Deus. Um lugar de intimidade, um lugar de conhecer mais o Senhor. Pero também é um lugar que onde nós não queremos sair. Assim que há ratito nos metemos neste lugar de intimidade com Deus e eu não tenho ganas de sair. Eu não tenho. Porque aí há segurança, aí há completude, aí há transformação, aí há empoderamento. Eu sinto quando estou neste lugar de intimidade com Deus que nada me é impossível, que todo me é possível. Não por mim, porque estou cerquita de Ele. Quando estamos neste lugar, não queremos bajar, queremos nos quedar. Como Moisés dijo, se tu presencia, Senhor, não fuera comigo, não me haga sair de este lugar. Se despertarmos por la mañana e erguemos nuestras manos al cielo e dizer, Senhor, déjame platicar contigo agora. Se tu presença não for comigo, não me deixe sair desta casa. Não me deixe sair desta cama. Não me deixe respirar se tu presença não estiver comigo. É um lugar maravilhoso, é um lugar transformador, é um lugar poderoso e não queremos nos bajar de allá. Pero, como igreja, nós somos chamados por el Senhor para assim subirmos a la montanha, agarrarmos nosso maestro, termos intimidade com ele, pero a Bíblia diz, há que bajar também, porque aqui eu te vou a llenar, pero é aí afuera que te vou a usar. É no valle que eu te vou a usar. Aqui comigo te vou a llenar, aqui comigo te vou a capacitar, aqui comigo te vou a te empoderar, pero é afuera, é no valle que te vou a usar, como uma ferramenta de graça e glória a mi nombre. Então, a mensagem que Ali predicou falou muito comigo. E eu vou a usar duas frases desta mensagem para antes que empecemos a mensagem de hoje. A primeira frase que Ali usou foi: a igreja não pode viver em contemplação perpétua, deve viver em missão constante. Vou a repetir, a igreja não pode viver em contemplação perpétua, deve viver em missão constante. Estamos em um lugar de adoração, de intimidade, nos llenando, nos empapando, e que? Depois de aí, depois de llenos, depois de capacitados, depois de empoderados por el Espírito Santo, há uma missão que não para. Não deve parar, a igreja não pode parar, porque uma igreja que para não é uma igreja. É um clube social. E em nome de Jesus, Igreja Renascer,
não vai parar. O inferno não vai poder parar este pueblo. Nós outros não vamos poder parar o mover de Deus aqui. Nada lo pode, porque estamos em missão constante. Estamos sim nos llenando da presença de Deus, pero com um propósito. Amém. E a segunda frase que Ali usou em sua mensagem foi: la glória que experimenta em la montanha. La glória se experimenta em la montanha, pero el reino se vai estabelecer aqui en el valle, com ação e com obediência. La glória se experimenta aqui. La glória se experimenta en la montanha. La glória se experimenta a los pés de Jesus. Pero el reino de Deus se estabelece afuera. El reino de Deus se estabelece en el valle. El reino de Deus se hace afuera de la iglesia. Una vez más te voy a decir, el Espíritu de Deus nos llena. Aquí ven, subimos a la montaña. Nos metemos en este lugar de intimidad. No queremos salir. Pero hay que salir, hay que bajar, y entonces hay que hacer la obra de Dios. Hermanos, entonces, como iglesia, el punto es, ¿qué hacer? Hay que venir, hay que llenar, hay que empapar, debo estar en el servicio, no debo estar en el servicio, debo estar afuera, ¿qué debo hacer como iglesia? Como pueblo de Deus, tenho que estar solo afuera ou tenho que estar solo adentro da casa de Deus? E este é o tema de nossa mensagem de hoje. E o Senhor nos vai direcionar hacia o centro de sua vontade. Amém? E o tema de nossa mensagem é: manos de Marta, coração de Maria. Manos de Marta, coração de Maria. Para isso vamos a ler aqui Lucas capítulo 10, versículos 38 hasta el 42, que diz assim a palavra de Deus: Aconteció que yendo de camino, entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta le recibió em sua casa. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, la qual sentando-se a los pies de Jesus, oía su palabra. Pero Marta se preocupava com muitos quehaceres e acercando-se dijo: Senhor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Glórias a Deus. Hermanos, empecemos. Dos mujeres, ¿verdad? Dos mujeres, e vamos a mirar que ellos tenían características personales muy distintas. Aunque que eram hermanas. Não sei, pero há muitos hermanos, ou quase que em geral, são totalmente diferentes uns dos outros. É muito raro que há um hermano que, nossa, como se miram iguais. Como suas ações, sua conduta são muito... Normalmente não é. Cada um tem sua particularidade. Então, o primeiro ponto é: duas mulheres diferentes, com diferentes características, pero com um desejo comum. Elas tinham um desejo solo. Duas mulheres e um desejo. Que desejo tinham elas? Mirando o texto que leemos há um ratito, qual era o desejo que as duas tinham em comum? Põe, por favor, a frase que sigue. Su pasión era una sola. ¿De acuerdo? Querían lo mismo. Anhelavam la misma cosa. Que era servir a Jesús con excelencia. Servir a Jesús con toda su capacidad, con todo su corazón, pero cada una de las dos estaban haciendo de su manera, de cómo creía que Jesús le quería recibir.
de cómo Jesús le gustaría ser servido. Y Ali trajo también una ilustración el domingo pasado que decía, ¿cómo me voy a dar rosas amarillas para mi esposa si no le gusta? Entonces hay que tratar de saber aquilo que Dios quiere. ¿Qué es que va a agradar el corazón del Señor? Aunque essas duas mujeres tenían el mismo deseo de servir a Jesús con excelencia, ellos siguieron por caminos muy diferentes. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, eso me va a nuestro punto. Às vezes, Dios tiene mis manos, pero no mi corazón. Tiene mis manos, pero no mi corazón. ¿Qué es eso? Eso miramos aquí en la pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Marta era una mujer activa, que estaba ahí, haciendo, corriendo, poniendo las cosas en orden, ¿verdad? Era una mujer muy directa. Lo que vino a su cabeza se metió a hablar con Jesús y dijo, mira, no tuvo como, oh, ¿sabes qué, Señor? Estoy mirando alguna cosa pasando aquí, mi hermana, tal vez, no sé, tal vez necesita ayudar. No, se fue al grano, ¿verdad? Y una mujer que quería servir, que era una anfitriona, ¿se dice anfitriona también? Una anfitriona diligente. ¿Verdad que sí o no? Ella había invitado a Jesús a la casa. Y como anfitriona, ¿qué hace uno? Ok, que está fuera de orden aquí. O las sillas están bien. O tal vez el tapete, no se dice tapete, ¿cómo se dice? La alfombra. Todo está limpio. Y el baño, hay cosas en el baño para que uno use, ¿verdad? Y mi hijo, la comida está tarde, hay que apresurar. Como anfitrión, nosotros tratamos de hacer nuestro mejor. Tratamos de dejar a casa muy ahí, como puede decir, 100%, ¿verdad? La cocina, el baño, las sillas, hay sillas para todos. Uno de mis desafíos, no es desafío, una de mis cosas más difíciles de hacer una fiesta o una cosa más larga en la casa con más personas es que siempre oigo la misma cosa. No hay sillas, no hay caderas suficientes, no hay mesas suficientes, no hay espacio, no hay. Yo quiero honrar a las personas, no quiero saber dónde voy a sentar. Pero hay alguien que tiene que pensar en esas cosas también. Porque si no, ¿qué va a pasar? Yo quiero todo el mundo en mi casa, pero no hace comida, no hace un plato, no hace nada. Yo estoy tratando de servir, tener comunión con mis hermanos con excelencia, pero alguien va a pensar. Amén. Entonces, aquí, lo que pasaba aquí es que Marta trabajó duro para garantizar que Jesús tenía todo lo que él necesitaba para estar en la casa. ¿Verdad que sí o no? Marta trabajó recio para que la presencia de Jesús en la casa recibiese honor. Fosse sostenida por un ambiente muy limpio, organizado. ¿Verdad que a nadie le gusta también llegar a una casa que está vuelta para arriba? En portugués se diría de ponta cabeça. De vuelta para arriba. Amén. Entonces, la pasión de Marta era honrar a Jesús con un servicio excelente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, la pasión de Marta era esta, era honrar a Jesús con un servicio excelente. Pero Marta tenía manos que hacen, manos que trabajan duro, recio, para hacer la voluntad que cree ella sea la voluntad plena de Dios. Y eso me lleva a una de mis frases que dice, aguas, puede estar chambeando para Jesús y estar bien lejos de Él.
Me demorei para entender a palavra águas e chambeando, porque quando estou escrevendo, hago perguntas, como posso me sonar mais natural? Águas, pode estar chambeando para Jesus e estar bem lejos de Ele. Hermanos, às vezes estamos tão involucrados em fazer coisas com nossas manos, trabalhando teoricamente para o Rei de Reis, trabalhando, haciendo coisas para Ele, pero Ele está lejos. Porque Él tiene nuestras manos, pero no tiene nuestro corazón. No tiene. Aunque decimos, oh, Dios tiene mi corazón, lo que importa, hermanos de Dios. A veces decimos, a Dios le importa el corazón. Por el amor de Dios, dele el corazón entonces. Por lo menos, de su corazón. En Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, va a nos decir, Jesús hablando con los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doutrinas mandamiento de hombres. Hablando, enseñando al pueblo, su corazón lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos de la voluntad de Dios, y empezaron a enseñar cosas de hombres como si fuera cosas de Dios, porque les faltaba la presencia de Dios, les faltaba estar a los pies del maestro, les faltava. Entonces, quando eu estou lejos del maestro, duas coisas vão passar. Primeiro, eu vou a trabalhar em vano. Se Deus não está involucrado no que estou fazendo, em vano estou trabalhando. E número dois, vamos nos fazer muitas equivocações, poniendo coisas como se fuera de Deus, pero são de hombres. Pues em vano me honra, enseñando como doutrinas. E ensinava como se fuera a palavra de Deus. É doutrina. Tu vai ao inferno se isso não passe. Não, ensinando como doutrinas, mandamentos que são de homens. Amém? E sigue o Senhor dizendo em Mateus capítulo 7, versículos 22 a 23. Muitos me dirão en aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome, e em tu nome echamos fora demônios, e em tu nome hicimos muitos milagros. E então lhe declararé, nunca os conheci, apartaos de mim, hacedores de maldade. O primeiro ponto, Jesus estava falando com os fariseus, com os saduceus, com a gente de seu tempo. Pero aqui Jesus está falando com quem? Com quem Jesus está falando nesse texto? Com a igreja dele. Porque está dizendo, naquele dia, que dia? Quando Jesus venir por seu povo. Quando Jesus venir para levar nós outros com Ele, para viver com Ele por sempre. E está dizendo, a gente vai dizer, eu, em tu nome, isso, mira, isso. Em tu nome é hecho, em tu nome eu isso. E Jesus vai dizer, nunca os conheci. Porque suas manos estavam obrando, suas manos estavam trabalhando para mim, pero su corazón estava lejos, su corazón estava em la maldade, estavam haciendo maldade, são hacedores de maldade, não são aqueles que estão como Maria a mis pies, sus corazones estão lejos de mim, amém? Uma outra frase, el problema não eram as manos de Marta, era su corazón afanado, amém? Jesus não dijo a ela, para de trabalhar, deja de hacer. Jesus dijo, tu coração estás afanado. Quando uno empieza a hacer coisas para Deus e su coração está afanado, todo lo que hace es duro para uno. Todo es difícil. Viene a la casa de Deus para hacer qualquer coisa, viene como se estuviera encarcerado, com aquela pelota de hierro en los pies. Voy a servir a mi Dios. Aquí me voy. Hermanos, nuestro corazón vai a determinar la excelencia de nuestro servicio.
en la montaña, nos llenamos. Pero cuando bajamos, servimos. Y cuando servimos, tenemos que servir con excelencia, de un corazón que está rendido en los pies de Jesús. Esa es la clave de todo. Entonces, yo puedo decir que Marta se perdió en la forma de expresar ese amor, transformando el deseo de honrar a Jesús en un fardo de ansiedad o en un yugo de ansiedad. Se cambió. Lo que empezó como un día de alabanza, un día de gozo, un día de fiesta, un día donde el Señor está en la casa, mi rey vino me visitar. Tenía todo para ser un día perfecto a los pies del Maestro. Pero cuando perdemos el senso, la percepción de aquilo que es urgente y de aquilo que es esencial, metemos la pata. Metemos la pata, porque vamos a hacer aquilo que é urgente, pero vamos nos olvidar de aquilo que é essencial. E essencial sempre será estar a los pies del Maestro. Quando ele viene a la casa, oh my God, arrodíllate, métete a los pies de él, porque él te vai a llenar. Te vai a poner las pillas para que tu salga lleno del Espírito Santo e faça la obra de él en el valle. Amém? Isso nos leva a nosso outro ponto. Agora, eu tenho o coração, pero mis manos não sirven. Eu tenho o coração, pero mis manos não sirven. É decir, eu amo a Deus. Le amo. Le quiero. Sí, Señor. Todo. Esme aquí, Padre. Tienes mi corazón, Padre. Eres tuyo. Tómalo. Y Jesús mira a nosotros y dijo, enséñame tus manos. No, mis manos están en el bolsillo porque a mí no me gusta. Esa cosa de servir no es conmigo. Lo que me gusta es me empapar de la presencia de Dios. Ahí me gusta. Ay, qué tonto. ¿Quién no gusta de llenarse de la presencia de Dios? ¿Quién no quiere estar todo el tiempo en este lugar de intimidad con el Señor? Só uno que es loco. Tiene mi corazón, Padre. Ok. Hermano, ¿puede orar por aquella pareja que está enferma? No, esas cosas de oraciones es otro nivel. Es otro nivel. Mi negocio es el pie del Maestro. ¿Cómo puedo estar en el pie del Maestro y no tener la capacidad de orar para una persona que está enferma? Tiene mi corazón, Dios sabe que yo le amo. Dios sabe que todo lo que hay en mí es de Él. Ajá. Todo lo que hay en mí es de Él. Pero nada, ningún esfuerzo de mi parte para servir a los pequeñinos que Jesús dijo, servíos. Va hacia ellos. Ayúdalos, predique, levante, ore, sane a los enfermos. Lleve mi palabra. No, essas coisas de mano. Mi negócio, mi coisa com o Senhor é coisa de coração. Amém? Maria, em contrapartida, como sua irmã, que era uma pessoa aí directa al grano, que era uma pessoa que tinha pensamento muito claro, é esto ou é aquele, é esto ou é esto, é esto ou é esto. Era muito directa nas coisas. Pero Maria não. Pero Maria tinha coração que arde a los pies de Jesús. O coração de ella mirava a Jesús, ai, já sei onde tenho que me meter, a sus pies. Era uma mulher sensível. Sabe aquelas pessoas que tu empiezas a falar do Senhor e a pessoa, seus olhos já empiezam aí a generar umas lagrimitas? Uma pessoa que tu empiezas a dar testemunho de que Deus está fazendo, a pessoa empieza a chorar e diz, Padre, este Deus é tremendo, é maravilhoso. É uma pessoa mais contemplativa que está aí pensando como Deus é, como Deus hace. Uau, que coisa! Como Deus é grande, como Deus obra em nossas vidas.
Era uma mulher que tinha uma capacidade de discernimento extraordinário. Ella sí sabía discernir lo urgente de lo esencial. En aquel momento, ¿qué era el esencial? Puede decir sin miedo, hermanos. No vaya a reprobar. No va. El esencial en aquel momento era estar a los pies de Jesús. Porque la cocina ahí iba a estar. La sala, las sillas, la mesa, los baños, todo eso se quedó allá después que Jesús se fue. Entonces, esta María tenía ese discernimiento extraordinario de saber lo primero. Creo que era mexicana, porque ela decía, primero Dios. Primero Dios. Y ahí se metía a los pies de Jesús. María, para todo, a lo mejor, para todo lo que estaba haciendo, para que la presencia de Jesús fuera disfrutada. No voy a hacer más nada. Ahora el maestro está aquí. Ahora el Raboni de la Galilea está en mi casa. Y no hay otro lugar que yo quiero estar que no sea a los pies de él. Mira, hermanos, la Biblia nos dice, pero siquiera ella era autorizada a estar allá. No podía. Los pies del maestro se era destinado a los discípulos, los hombres. ¿Y dónde estaban los hombres en esta hora? Pregunto yo. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? Tal vez en la mesa, discutiendo, comiendo como los creyentes. Vamos a comer como si no hubiera mañana. O tal vez ahí en una plática diciendo, ¿quién será el más grande? ¿Eres tú? No soy yo. ¿Quién es el más importante? Cuando el maestro está en la casa, solo hay una cosa que es importante. Es estar a sus pies. Que eso nos enseña, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios. Cuando empezamos a adorar al Señor. Porque cuando empezamos el servicio, estamos dando todo de nosotros para Él. Estamos servindo a Ele com nosso coração, com nossas manos. Por isso me gusta levantar as manos, por isso me gusta aplaudir ao Senhor, por isso me gusta fazer uma alabança, uma adoração viva, porque eu estou vivo graças a Ele. Não posso adorar a Deus como se estivesse. Eu não posso. Estou a gusto, mas eu não posso. Então, quando chegamos aqui, que o cielo se abre, pare de ter um coração afanado, de quedar a pensar, ok, hoje aún tenho que cocinar, meu esposo não vai a comprar nada hoje, amanhã tenho que fazer isto, as deudas, os problemas, os niños, as niñas, y que eso, y que es aquel, y el maestro está hablando, el maestro está caminando en medio de nosotros, está obrando, está sanando, está poniendo su presencia en cada canto de este lugar, se haciendo accesible a cada uno de nosotros. Y nosotros estamos, la silla, la comida, oh my gosh, I forgot, el baño. Slow down. Párate. Párate. El maestro está en la casa. El Señor está en la casa. Y aquí esta María tenía este discernimiento. Que hasta el fin de ese servicio, que Dios nos dé este corazón, que desea estar a los pies del maestro siempre que el maestro está en la casa. Como dijo, ella siquiera era para estar allá. Era el lugar de los discípulos. Pero Jesús no tiene los preferiditos de él. Oh, ¿sabes qué? Hoy es día de Ali. Ali, camina. Ali va a estar a mis pies hoy. No, hay espacio para mí y para ti.
Amém. Há espaço para cada um de nós outros. Que necessitamos? Chega delante de Ele, meu coração. Aqui, Senhor. Lo traigo. E estou seguro, Padre, quando me salir de acá hoje, mis manos também serão tuyas. Não só meu coração, pero mis manos seguirán haciendo tu voluntad. Não só em la montanha, pero também en el valle. Não só no momento de la revelación, pero também no momento de obrar en el nombre de Jesús afuera. Amém? La pasión de María era honrar a Jesús com o coração completamente rendido. Amém? E aqui llevo uma frase para nós. Maria entendeu que Jesus não buscava banquetes, sino intimidade. ¿Crees que Jesús que estaba buscando, será que vai a tener un corderito hoy? Yo soy el cordero, porque no necesito de cordero. ¿Será que Jesús estaba preocupado que los fariseos estaban hablando de él? Mira, los fariseos están ahí hablando de mí y tal y cosa. Jesús estava preocupado que Marta estava aí correndo para aqui e para allá para fazer as coisas. Lo que Jesus estava na casa anhelando era por alguém, por um coração que buscava intimidade com Ele. Eu posso te dizer, hermano, sem medo de equivocação, o Maestro está aqui hoje, buscando a alguém, buscando a um coração disponível que quer ter intimidade com Ele. Sino intimidade. A melhor parte, esto que devemos querer. Este que devemos buscar. A melhor parte, como Maria lo buscou. A melhor parte é sua presença. Algo que não lo será quitado. ¿Sabe quê? Quando tu eliges estar a los pies del Maestro, el diablo no puede te sacar de allá. No puede. Sus deudas. Quando tu estás de veras en los pies del Maestro, nadie, ou lo mejor, no lo será quitado. Ele he elegido estar a los pies de mi Maestro. He elegido estar a sus pies. E Jesus está dizendo, isso não lhe será quitado. Então, disfrute mientras esté en los pies del Señor. El trabajo termina, pero lo que es recibido a sus pies es eterno. O sea, el trabajo que estamos haciendo aquí hoy, eso vai acabar. Pero aquilo que buscamos e recebimos de sus pies, eso se vai por toda a eternidade. Porque é o lugar onde o Senhor habla com nós. Amém? Glória a Deus. E isso nos leva a el Señor tiene mi corazón, pero no mis manos. Ahora es al revés. Ahora el Señor tenía el corazón de María. Pero ¿dónde estaban las manos de María? ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí a los pies. Vamos a tener solo el corazón y no tener las manos también es un problema. También es. Hay que tener balance. E aqui vamos a Mateus capítulo 21, de 28 hasta el 31. Vamos a entender um pouquinho desse conceito de hacer e de onde está su coração. Amém? Aqui diz, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercando a lo primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi vina. Respondeu ele e dijo, no quiero, pero después arrependido, foi. ¿Qué pasa aqui? Mi corazón, estou dizendo, no voy. Mis manos estão aqui, no voy a poner mis manos para nada, no voy a trabajar en la vina. Pero después, aí, talvez pensando com o Senhor, e mira, acho que devo ir. E se foi. Ou seja, alinhou ou puso seu coração em linha com a vontade de Deus e puso suas manos a trabalhar. Amém? E o texto sigue dizendo,
Y acercando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Qué cosa? Esa no es cosa de quien dice, yo tengo mi corazón para el servicio del Señor, pero cuando Dios dice, hágame eso, es decir, yo voy, pero no voy. Muchas veces estamos acá. ¿Quién quiere ser una herramienta en las manos de Dios para predicar la palabra, para ir a los perdidos? Y nosotros muchas veces hasta decimos, yo voy. Esme aquí. Envíame a mí. Nos ponemos hasta las palabras del profeta Isaías. Envíame a mí. Pero no vamos. Tiene mi corazón, pero no tiene mis manos. Tiene mi corazón, pero no tiene el obrar de mi parte. Y eso, hermanos, también es un problema. Porque me lleva a una frase que se dice, mucho, sí, Señor, pero nada de chamba en el valle. Sí, Señor, pero, sí, Señor. ¿Sabes qué? Ali me invitó para comer una cosita en la casa de él. Entonces, el trabajar para Dios va a tener que esperar un ratito. Y mañana, ahora pastor me invitó para ir a la casa de él, entonces tampoco puede ir. O ahora Francisco. Y siempre vamos a tener una excusa y otra excusa, una excusa. Mucho sin Señor, pero nada de chamba. No trabajamos. Y decimos, seguimos diciendo, mi corazón es de Él. El libro de Santiago nos va a decir, en el capítulo 2, versículo 14, Santiago capítulo 2, versículo 14, vai dizer, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no nos dais las cosas que necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovecha? ¿Qué ha de provecho? ¿De qué ha de provecho? Así también la fe, si no tiene obras, o sea, si no tiene manos, es muerta en sí misma. Estoy a los pies de Jesús, pero no trabajo para Jesús. Estamos nos engañando. Es una ilusión. Porque no es posible vivir a los pies de Jesús y no generar frutos de estar allá. Vivir en la montaña, llenándose, empapándose. Y empapa-se y llega un gozo, pero no hay trabajo, no hay frutos de nada que ponemos, porque nuestras manos no, sí, pero mi corazón lo tiene. Déjame decir una frase otra que tenemos acá. Decirle sí a Dios en el culto, pero no chambear en su vida durante la semana, es puro cuento. Es puro cuento. Hacer las promesas a Dios aquí, hermanos, no lo haga. De veras. No, si no está listo o si no va a hacer, no haga. Porque la Biblia dice, no se apresure en votar delante del Señor, porque lo que uno vota tiene que cumplir. Entonces, yo voy a pensar como un buen ser humano, como intelecto, decir, ok, el Señor me está me llamando para una misión, para una tarea, entonces yo voy. No estoy diciendo para dejar de trabajar, estoy diciendo para tomar una decisión con inteligencia. Entonces, el amor que nos sirve al prójimo no sirve. Me gusta esa. Yo pensé que no podría ser en español, solo en portugués, pero aquí también trabaja. El amor que nos sirve al prójimo nos sirve.
Se eu digo que amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus, e nunca he ensinado amor a mi prójimo, não sirve. Não é amor. Pode ser um conto, ¿verdad? Um cuento, pero não é realidade. E que Deus nos ajude a cambiar nossa mentalidade, amém? Nosso mindset. E isso nos leva a nosso próximo ponto, que é el jalón de orejas de Jesús dio frutos. Glória a Deus, hermanos. ¿Ya? ¿Estamos listos? El jalón de orejas de Jesús dio frutos. Como sabemos de isso? Porque mira, el texto que leemos en el comienzo termina con Jesús diciendo, ella ha elegido la buena parte y eso no le será quitada. Y para ahí, no hay más nada. Después se cambia el escenario y se va a otra cosa en el libro de Lucas. Pero, entonces vamos bem aqui deprisa para não nos quedarmos tarde, pero vamos a cobrir os pontos. Primeiro vamos a Marta. Juan, capítulo 11, versículo 17 hacia 21. Que vai a nos dizer, vino pues Jesús, ele halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. E muitos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo al Señor Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, esta pasaje está hablando de la enfermedad, el capítulo está hablando de la enfermedad y de la muerte de Lázaro. Lázaro era el hermano de Marta y de María. Amén. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces, Jesús no fue de pronto cuando supo que su amigo estaba enfermo, se quedó como 4 días. Después fue. Pero cuando Jesús llega a aquela ciudad en Betania, ¿quién sale al encuentro de Jesús? Marta, ¿no es así que dice el texto? Marta, acuérdense, una mujer de acción y pensamiento lógico. En su cabeza, Jesús está veniendo, o sea, tengo que hablar con él. Tengo que tener un one-on-one con él. Porque si ele hubiera estado acá, mi hermano no habría morrido. Ela dijo isso. Mi hermano no habría muerto. Gracias. Entonces, Marta ahora tiene, y vamos a mirar eso, Marta tiene un cambio en su actitud. Tiene un cambio de como ella mira a Jesús, hacia Jesús. Marta ahora apresenta delante del Señor un corazón que arde en fe. Sigamos. En el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Aquela mulher que estava na casa, para cá, para allá, para cá, para allá. Agora, hoje que Jesus está chegando, sale a seu encontro e diz, se tu estiver aqui, meu irmão não estaria muerto. Não estaria muerto. Esse é um conceito lógico, verdade? Jesus havia ressuscitado muitas pessoas já, havia sanado demasiadas pessoas. Então, por supuesto, se estiver acá, meu irmão estaria vivo. Pero, ela sigue dizendo, todavía sé que todo lo que pida a Dios, Dios te lo concederá. Já não vê mais a Jesus como puedo dizer,
uma pessoa que estava visitando sua casa como um personagem ilustre. Não estava mais mirando a ele como uma pessoa normal. Estava dizendo, não, 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 eu sei, aunque esteja muerto ya, eu sei que todo o que pedir a Deus, te lo dará. E seguimos aqui no próximo versículo. Jesus dijo, tu hermano ressuscitará. E uma conversação lógica, verdade? Jesus está ponendo seus pontos. E Marta le está contestando, interagindo com ele, verdade? E sigue o texto dizendo, Marta le dijo, eu sei que ressuscitará em la ressurreição del dia postrero. Uma conversação, mira, el hermano estava muerto, ela estava em luto, enlutada, verdade? Com dolor, pero es esto, aquilo, es que, y sigue. E dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, hermanos, ese es nuestro Jesús. Él conoce la estructura de cada uno de nosotros. Está platicando com uma mulher que estava de luto por seu irmão, com dolor por seu irmão, pero sabia que ela podia ter uma conversação. Tome, aqui, me põe isso, te le contesto aquele. Me põe isso, te le contesto aquele. Pensamento lógico. Nuestra fé, hermanos, aunque pareça loucura, há fundamento. Há uma lógica por detrás de todo, e a lógica é que Ele pode todas as coisas. Então, não há que se quedar, como eu posso dizer, sem saber qual vai ser o final das coisas, porque se Ele prometeu que vai viver, vai viver. Então, aí sigue dizendo, e todo aquele que vive e crê em mim, não morirá eternamente. Crees nisto? Isso é uma pergunta. Que contesta ela? E lhe dijo, sí, Senhor. Eu he creído que tu eres el Cristo, el Hijo de Deus, que has venido al mundo. Esta mujer, que só te havia dado ao Senhor suas manos, agora estava dando seu coração. Eu sei quem tu eres. Eu he creído. Eu sei que tu eres el Cristo, el Hijo de Deus, que has de venir al mundo. Hermanos, a mulher samaritana supo que Jesus era o Messias. ¿Por quê? ¿Por qué supo ella? Porque Jesús le dijo, ¿verdad? Aquí estamos, platicando. Yo lo soy. Pedro, ¿cómo supo que Jesús era el Mesías? Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Que Jesús contestó a él. El Espíritu de Dios te ha revelado, no fue la carne ni la sangre. Mira, e esta mulher está haciendo o que agora? A mesma coisa que Pedro disse, eu sei, eu he creído que tu eres el Cristo, el Hijo de Deus. Houve um cambio totalmente 160 grados em el pensamento de ella. Agora não estou mais preocupada se tenho que cocinar, não estou mais preocupada se tenho que limpiar o banho. Agora eu sei em quem tenho creído. Eu tenho creído em meu Senhor, que é o Cristo, o Hijo de Deus, que está me dizendo que aunque meu irmão esteja morto, ele viverá. É isso que está passando aqui. Uma mulher que Deus já tinha suas manos, pero agora também tem seu coração. Manos de Marta e coração de Maria. Aqui lo temos. Vamos poner a frase que sigue, por favor. Antes Marta veía a Jesús como un invitado ilustre y le servía con sus manos. Pero ahora lo reconoce como el Cristo, el Hijo de Dios, y le ha entregado su corazón. Aleluya. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluya. Agora, sigamos para ganarmos um pouquinho de tempo. Vamos falar um pouquinho de Maria. Aquela mulher sensível. Aquela mulher que estava sempre contemplativa com as coisas de Deus, que tinha uma maneira, uma forma de processar suas emoções de maneira muito diferente desde o princípio, verdade? Acuérdense, são pessoas muito diferentes. Juan capítulo 11, versículo 17, nos vai ensinar.
Juan capítulo 11, versículo 17. ¿No está? Ok. Yo voy a leer. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Ese es un problema cuando servimos a Dios solo con nuestro corazón. Quando não temos uma estrutura bem basada em sua palavra, e naquilo que Jesus é, e naquilo que Jesus pode ser, e em trabalhar para Jesus, porque mientras tu trabalha para Ele, tu vai ganhando experiências de vida com Ele, mientras pelea a buena pelea. Pero ella tinha seu coração aí volteado a Jesus. E que passa? Su hermano morreu. Jesus está venindo. Que quedou na casa? Aquela mesma mulher que estava aos pés de Jesus agora se quedou na casa. E Jesus, hermanos, aqui seguimos então para o versículo que está aí, 28, 11, 28, que diz: Habiendo dito isto, foi e chamou a Maria, sua irmã, dizendo em secreto: El maestro está aqui e te llama. Sigue. Ella, quando lo oyó, se levantou deprisa e vino hacia a ele. Versículo 32, por favor. Empieza com a mesma maneira, ¿verdad? Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. El versículo siguiente. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también orando, le estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Essa é a beleza de nosso Senhor. Ele nos conhece. Com Marta, houve uma plática, houve uma interação, uma lógica por detrás do que Jesus estava fazendo. Porque sabia que ela poderia suportar a conversação. Pero Maria, Jesus não tuvo nada disso. Jesus mostrou que estava preocupado com ela, que estava aí por ela, ensinando seus sentimentos a ela. Que isso Jesus chorou com ela. Esse é nosso maestro. Quando ele sabe que necessita ralar nossa orelha, lo vai fazer. Nos vai a poner, encontra a parede e diz: mira, vamos a ter uma plática aqui, tu e eu. Pero sabes também que quando nós estamos débiles, que quando nós necessitamos de um abraço, é que vai ser. Vai se ensinar a nós com compaixão. Como isso com Maria. Não tuvo toda essa plática e tampouco digo: onde estava você quando tua irmã saiu da casa e vino falar comigo? Tu se quedaste na casa, eu mirei. Não dijo nada disso. Porque Jesus sabe o que cada um de nós necessitamos. Amém? Então, Jesus trata com Maria com compaixão. E bueno, todos nós sabemos como termina essa história. Todos nós sabemos que Jesus obra um milagre extraordinário e traz à vida seu irmão Lázaro depois de 4 dias muerto. Amém? E aqui vamos à frase que diz: Maria ha entendido que a vontade de Deus não termina a seus pés, sino começa aqui. A vontade de Deus não termina a seus pés. Quando bajamos a los pés de Jesus, não termina aí, é o começo. Desde aí que começamos nossa jornada com Ele, de seus pés salimos capacitados para hacer a obra. Sino que começa aí, para alcançar a los necessitados e a sanar a los heridos. Amém? Glória a Deus. E aqui, seguindo para nossa conclusão, quando nossas manos sirvem e nosso coração é de Ele, em fé, em adoração, então estamos listos para viver o milagre. Amém? Quando nossas manos e nossos corações
Quando nuestras manos sirven y nuestro corazón es de Él, entonces, hermanos, estamos listos para vivir y experimentar el milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero pedir a ustedes que, si puede, pónganse de pie. Y antes que vayamos de acá, tú puedes estar ahí pensando, pastor, que prédica, entendí muy bien, pero ¿no estás te olvidando de nada? ¿No se olvidó que María, sí, tú enseñaste que ella también entregó su corazón, pero ¿y las manos de Marta? Perdón, al revés. Marta ha entregado su corazón en sus manos, pero María aún sigue solo con su corazón. ¿Qué pasa? Ella no necesitou de cambio, não necessitou de um raloncito de oreja, nada cambiou depois daquela plática com Jesus. Eu quero que, se tu puedas, cerre tus olhos e eu vou explicar, te vou ensinar o que passou com Maria, como suas manos também se alinharam a seu coração e fizeram a diferença em la obra de Deus. A Bíblia nos vai dizer que depois de 6 dias, Jesus estava aí uma vez mais na casa de eles. O milagro já havia passado, seu irmão já havia sido ressuscitado, e todos estavam allá. Maria, Marta, Lázaro. E mientras estavam conversando, platicando, a Bíblia diz que Maria sai de onde estava ela. Vá hasta um ponto. Agarra aí uma botella, um vaso. Um vaso lleno de perfume puro, de um perfume caro, precioso. E mientras el corazón y las manos de María ya habían sido ponido en línea, en cuentas con el Señor, ahora era la vez de María se poner en cuenta con nuestro Dios, porque Dios también quería el corazón de María, pero también quería sus manos. Entonces María se va y se agarra esta botella y se viene hasta los pies del maestro una vez más. Ela vuelve. Ela conoce aquele lugar. Já estuvo antes. Já estuvo a los pies del maestro. Já sabe a bendição que há allá. Já sabe o poder que viene de ele. Já sabe todo isso. Pero sus manos não estavam allá naquele dia. Pero agora ela viene trayendo em suas manos el perfume puro, de muito preço, de muito dinheiro, de muito valor. Um coração que já estava postrado diante do Senhor, pero agora suas manos vai entrar, suas manos vai fazer algo por ele. Llega a seus pés, e derrama sobre seus pés este aceite puro, este perfume tão precioso, tão hermoso. E a Bíblia vai dizer que o olor, o perfume, llena toda a casa. Llena toda a casa. E aqueles que não têm seu coração volteado para Jesus, que não têm suas manos alinhadas e trabalhando para o Senhor, não podem entender isso. ¿Por que está fazendo isto? Porque suas manos estão fazendo isso. Puedo pensar, Maria está dizendo, mis manos agora servem a Deus também. E se mete uma vez mais nos pés de Jesus, lo unge todo, e empieza a enxugar os pés do maestro com seu pelo. Padre. E derrama diante dele um aceite tão precioso. Lo que llenou a casa não foi só o perfume del nardo, foi a adoração extravagante, uma adoração pura, completa de rendição, que Maria produziu quando seu coração e suas manos estiveram
en línea para con Dios. Cierre tus ojos, hermanos. Déjame orar. Incluso por los hermanos que están en las redes sociales. Hay poder de Dios, hay presencia de Dios. Hay sanidad a los pies del Maestro. Y Él puede te visitar en su casa, en su hogar, ahorita mismo. Derrama-te delante de Él, ofrece a Él lo mejor que tú puedes con sus manos y con su corazón. Santo Dios, que Dios te bendiga, que tú puedas experimentar en su casa esta presencia. E as minhas irmãs que aqui